جلالی اور برکت اور فتح النام میں آپ کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بھی سلامتی۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، ہم پرستش کرتے رہے اور خدا ہماری پرستش کو سنتے رہے، کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے کہ ہم خدا کی پرستش کریں۔ اور جب ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ جس خدا یسوع مسیح کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ معبودوں میں سے واحد ایک ہی معبود ہے جو عزت، پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ اسی لیے مسیح دنیا کے تمام دیگر مذاہب سے مختلف لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا فخر، ہماری امید زندہ ہے۔ آئیے ہم ایسے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی بجائیں گے، پوری جان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ زوردار تالی بجائیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ serve a wonderful Jesus۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خدا کی شکر گزار ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں جس حصے پر غور کریں گے، جس معجزے پر ہم غور کریں گے، یہ یسوع مسیح کے بہت ہی عجیب معجزوں میں سے ایک بہت خوبصورت معجزہ ہے، جس میں ہم اپنے خالق کی مخلوق کے لیے ہم فکر مندی کو دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ میرا یسوع ہمارے لیے کتنا فکر مند ہے۔ آئیے ہم متی رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 13 سے 21 آیتیں پڑھیں گے۔ پریز ہاللیلویا، جی پڑھیں گے۔ تو وہاں سے کسی کشتی پر ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر کے یسوع کسی ویران جگہ پر جا رہا ہے، شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے، شہر سے پیدل یسوع مسیح کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی، یسوع مسیح نے کشتی سے اتر کر بڑی بھیڑ کو دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا، جو بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئی تھی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یسوع مسیح کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ جگہ ویران ہے، کہ یہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر جاتا ہے، اور جو وقت ہے وہ گزرے جاتا ہے، رات ہو رہی ہے، لوگوں کو رخصت کر دے، تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے، تاکہ یہ ارد گرد کے گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے لے، پیسوں سے جا کر کھانا خرید لے۔ یسوع نے ان سے کہا، خاص بات، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، یسوع نے ان سے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، وہ یہاں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں میرے پاس لے آؤ۔ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور خداوند یسوع نے لوگوں کو
घास पर तरतीब से बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां, फिर खुदावंद ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, और 2 मछलियां ली, और आसमान की तरफ देखकर, और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा खाने वाले 5000 मर्द के करीब थे। 5000 मर्द के करीब थे। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्दों के करीब थे। इसका मीन्स कि उनके साथ औरतें भी थी और उनके साथ बच्चे भी थे। 5000 मर्द सिर्फ काउंटिंग की गई है, और अगर एक मर्द के साथ एक औरत और उसके 2-4 बच्चे लगा लें तो ये तादाद कहाँ जाएगी? कोई इमेजिन कर सकता है? ये 20,000 से ऊपर की तादाद जाएगी। हाँ, ऐसा ही है। और ये तादाद जो है बहुत बड़ी भीड़ है। बार बार कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी भीड़ का जिक्र मिलता है, बहुत बड़ी भीड़ है। ये मौजज़ा जो अभी हमने पढ़ा, ये संडे स्कूल में हमें बहुत इसके बारे में सिखाया जाता है, और घरों के अंदर भी हम आपस में इसकी डिस्कस करते हैं इस मौजज़े की। और कलाम मुकद्दस में चारों अनाजील में मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना रसूल की अंजील में इस मौजज़े का जिक्र हमें मिलता है। इससे हम जिंदगी की कई हकीकतों को सीखते हैं इस मौजज़े से, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के किरदार के बारे में हमारी समझ और भी ज्यादा वसी हो जाती है। जब हम आगे बढ़ेंगे कलाम में तो हमें पता चलेगा कि इस मौजज़े से आज हमको क्या बरकत मिलने वाली है। आज हम खुदा के कलाम से शेर होके जाएंगे और सेम नहीं जाएंगे, सेम नहीं लौटेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम से बरकत हासिल करके जाएंगे। मेरे अजीजों, जब हम इसके सियाक व सबाब, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि ये बात, ये मौजज़े के पीछे क्या बात चल रही है, जब हम कलाम की स्टडी करते हैं तो वहां मसीह यीशु दुख की हालत में है। यीशु मसीह गमगीन है, इसलिए कि उसका अजीज दोस्त, उसका कज़न अब इस दुनिया में नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कौन होगा वो? यीशु का कज़न कौन हो सकता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैं इनसे पूछूं ताकि लोग मेरे साथ राब्ते में नहीं, सोए नहीं। तो वो कौन था? वो यीशु मसीह का कज़न यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो अपने अंदर जज्बात रखता है। वो उदास होने के बावजूद भी उसकी फिक्र अपनी मखलूक के लिए कम नहीं। उदास है यीशु, दुख में है यीशु। यीशु ने सोचा कि मैं जाकर बियाबान में कुछ वक्त गुजारता हूं। जब हम लूका मुकद्दस लूका की अंजील में इसकी पैसेज को पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है कि यीशु थक जाते हैं, उनके पास खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती। तो यीशु और उसके शागिर्द सोचते हैं कि हम बियाबान में जाकर कुछ वक्त गुजारते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह रंजीदा भी है, गमगीन है। तो यीशु
نے چاہا کہ میں بیابان میں جا کر کچھ وقت گزارتا ہوں. پر میرے عزیزوں، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ خداوند یسوع بیابان میں گئے ہیں، تو لوگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے جانے سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور ہر شخص اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا یسوع کا متلاشی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ جب اس نے انہیں دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا. دیکھیں، یسوع خود دکھ میں ہے، رنجیدہ ہے، اداس ہے. جب ہم کلام کی سٹڈی کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو پیچھے سے پڑھتے ہیں، تو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس اس نے رکھ لیا، اس سے بیاہ کروا لیا. تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کو رد کیا. اس بات پر ہیرودیس بادشاہ نے اس کو جیل کر دیا. ہیرودیس بادشاہ نے، اور کچھ دنوں کے بعد جب ہیرودیس بادشاہ کی سالگرہ ہوئی تو اسی ہیرودیسیا جو اس کی بیوی تھی، اس کے بھائی کی، جس کو ہیرودیس نے اس کو شادی کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اس کی بیٹی نے اس کی سالگرہ پر ڈانس کیا تھا. آپ کلام مقدس کی سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو انعام کے طور پر اس سے قسم کھا کر اس سے کہا، تو جو کچھ مانگے گی میں تجھے دوں گا. تو اس لڑکی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، ہیرودیسیا سے، کہ میں بادشاہ سے کیا مانگوں. تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تو اسے کہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کر کے تھال میں مجھے پیش کر دو. تو جب اس لڑکی نے ہیرودیس بادشاہ کو جا کر یہ انعام مانگا تو وہ ہیرودیس بادشاہ اداس ہو گیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنے بڑے نبی کا میں قتل کروں، لیکن وہ قسم دے چکا تھا اپنے دوستوں کے، اپنے عزیزوں کے سامنے، تو اس کو کرنا پڑا. تو جا کر اس نے اپنے جو سپاہی تھے قید خانہ میں بھیجا اور اس کا سر قلم کروا کر ایک تھال میں اس کو پیش کر دیا. تو جب شاگردوں نے جا کر یسوع مسیح کو جا کر یہ بتایا تو یسوع مسیح، اس پیسج میں جب ہم آتے ہیں تو یسوع مسیح کیا ہے؟ اداس. یسوع مسیح غمگین ہے، دکھ کی حالت میں ہے. اور میرے عزیزوں، اس دکھ کی حالت میں یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں اداس لوگوں سے یہ نہیں کہا تو چلے جاؤ، یہ میرا خدمت کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آنا. نہیں، انسان کو اگنور کر سکتا ہے، لیکن جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو اگنور نہیں کر سکتا. وہ ترس سے بھر جاتا ہے. کلام مقدس میں کئی جگہ پر یسوع کو آنسو بھی آ گئے. یسوع ہمارے لیے آنسو بھی بہاتا ہے. جب ہم لازر کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو یسوع کو ترس آتا ہے، یسوع کو آنسو بھی آتے ہیں. وہ ایک مکمل خدا، ایک مکمل انسان ہے، اس کے جذبات ہیں. میرے عزیزوں، جب بیماروں کو شفا یسوع دے چکا تو شام ہو گئی. جب کلام کا ہم نے پڑھا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 5 سال مرد ہیں اور اس کو بچوں اور عورتوں کو ملا کے ہم نے ایک فگر نکالا کہ 20,000 لوگ ہوں گے. تو میرے عزیزوں، 20,000 میں اگر 10,000 آپ 8,000 آپ بیمار لوگ لگائیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھا ہے، شام ہو گئی، نیرا پیدا کیا. شاگرداں نے کیا کہ ٹائم گزرے جا رہا ہے، ابھی ان کو فارغ کرو، ان کو بھیج دو، یہاں پھرانے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جا کر کہیں دیہات میں جا کر، دوسرے علاقوں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے رہے ہیں، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. مگر یسوع نے ان سے کہا، نو، تم ہی ان کو کھانے کے لیے دو. میرے عزیزوں، میرا یسوع ہماری فکر کرتا ہے.
चाहे किसी भी कंडीशन में हो, यीशु सूली पर घंटों लटका हुआ है, कोड़ों से छलनी है, उसको लान तान किया गया, कपड़े उतारे गए हैं, उसमें तमाचे मारे गए हैं, कीलों से जड़ा हुआ है, फिर भी कहता है बाप उनको मार। ये नहीं जानते ये क्या करें। और यहां पर देखें यीशु गम के अंदर है, उसका कजन, उसका भाई, उसका अजीज दोस्त किस हालत में उसको मारा है, और खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए उनको शिफा देगा और उनके खाने का भी बंदोबस्त बियाबान में कर रहा है। जो शागिर्द थे वो साढ़े वगैरह लोग होंगे, कहते होंगे इतनी बड़ी भीड़ है, उस्ताद की हो गया जो असी भी इन्नी बड़ी भीड़ कहने हैं कि असी भी जाने कि यार साढ़े केड़े कोई बैंक बैलेंस ने या साढ़े असी केड़ी कोई देगा पकाइया ने, जहाँ कोई अरेंजमेंट हो ना 50-60 बंदों का, तो वहाँ कोई 200 आदमी चल जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो मेरे अजीजों, शागिर्द जो हैं वो हमारी सोच की है, लेकिन मेरे यीशु ने कहा डोंट वरी। मेरे अजीजों, जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ थोड़े में भी बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। यीशु ने उनसे सवाल किया, क्या सवाल किया कोई बताएगा मुझे? यीशु ने शागिर्दों से एक सवाल किया, तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे पास कुछ है? तो शागिर्दों ने क्या कहा? पहले कहा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, साढ़े को कुछ नहीं, इन्होंने फारग करा, इन्होंने घर कर दे, ये बियाबान है, इतने कुछ भी नहीं है, असं इन्होंने कुछ नहीं दे सकते। भीड़ बहुत ज्यादा, बार बार लिखा बहुत ज्यादा बड़ी भीड़। तो वहां जब मत्ती में नहीं यूहन्ना की इंजील का जब हम मुताला करते तो वहां एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। तो ये शागिर्द कह रहे हैं हाँ जी है, साढ़े को कुछ है, 5 रोटियां ते 2 मछलियां, पर साड़ियां अपनियां नहीं है, असी तो लभ लूप के लिया नहीं, कुछ ना कुछ साढ़े को है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कुदरत का मालिक है। अगर वो यीशु मसीह को वो 2 मछलियां या 5 रोटियां ना देते तो क्या यीशु मसीह उनको खाना नहीं खिला सकता था? फिर जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो वहां हमें जिक्र मिलता है कि जब खुदा ने समंदर को बनाया और खुदा को ख्याल आया कि आबी जो पानी के जानवर हैं उनको बनाए, तो खुदा ने हुक्म दिया, तो वहां समंदर के अंदर बहुत कसरत से आबी जानवर और कसरत से मछलियां पैदा हुई। हाँ जी, तो आप अंदाजा लगाएं कि जो दुनिया है वो एक हिस्सा उसका खुशकी है और 3 हिस्से उसका पानी है, और 3 हिस्से जो है वो मछलियों से भर गया। तो मेरा खुदावंद जो है वो अगर उसको वो 2 मछलियां ना भी मिलती या 5 रोटियां यीशु को ना भी मिलती, लेकिन फिर भी मेरा खुदावंद जो है वो कुदरत का मालिक है, वो कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है कि यीशु चाहता है कि हम अपने थोड़े में से यीशु दे हाथ च रखिए, यीशु दे हाथ च रखिए। तो जो असी अपनी थोड़ी जी शैल उन्हें घुट के रखांगे तो असी घुटे घुटे रवांगे, असी ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਮछलियां ਨੇ वो किस तरह कसरत के नाल पैदा हुई ने कि उसको हजारों की तादाद में भीड़ ने खाया है, और लिखा है कि वो तोड़ तोड़ शागिर्दों को देता गया और शागिर्द आगे बांटते गए, और कसरत से लोगों ने
पेट भर के, जो पंजाबी कहते हैं ना राज्य का खाया, उन्होंने पेट भर के खाया और 12 टोकरे जो हैं वो टुकड़ों के उन्होंने उठाए हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस आज हमें सिखाता है कि हम जब अपने थोड़े को खुदावंद की हुजूरी में लेके आते हैं तो खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, आपके हिदायत के लिए। मैं ये नहीं कहता हम किसी भी मत में हम प्रस्तिस का टुकड़ा खुदावंद ने हमें दिया है, हम उसमें खुदावंद की आकर हम खिदमत कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी टैलेंट है, हमारे पास कोई भी टैलेंट है, हम उसमें आकर खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। यहाँ सफाई करनी होती है चर्च के अंदर, कुछ और चीज़ों को पैकिंग करनी होती है, करना होता है, रखना होता है। इस वक्त में आकर हम अपनी खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। रुपया पैसा तो है, ये एक है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लेके आएंगे तो खुदावंद हमें बरकत सिर्फ मेरे यीशु के पास है। हम कुछ भी कर लें, हम अपनी जान मार लें, हम जितनी भी अपनी जान मार लें, लेकिन बरकत सिर्फ खुदावंद से। घर वो ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? हम जितनी भी जान मार लें, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा, हमारी मेहनत क्या है? बस है, राय का है, कुछ नहीं। तो आइए खुदावंद की हुजूरी में आए और अपने आप को, जो खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, तो एक 5 की तोड़ों की बात हुई थी, तो वो तोड़े जो हैं, जो वो हमारे पास है, वो तोड़े हमारे पास हैं। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, वो है, सबके पास है, लेकिन हम उसको दबाएं, हम उसको बाहर निकालें। देखिए, मैं अपनी एक बात करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे प्रस्तिस का तोड़ा दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्टूडेंट आए, यहाँ लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ लोग सीख के जाते हैं। तो मैं भी अगर अपने इस तोड़े को दबा के रखूँ, मैं आगे इसको ना किसी को सिखाऊँ, तो क्या फायदा? अगर यहाँ पर तकरीबन 20-25 स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो सीखेंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने चर्चों में जाकर खुदावंद की सताइश करेंगे। क्या इच्छा? हालेलुया। तो ऐसे जैसे आप लोगों को खुदा ने टैलेंट दिया है, आप खुदा के घर में आकर उसकी खिदमत करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ।